interest and penalty, chapter 11, interest and penalty, there are section number 234. In 234A, section is interest for default in furnishing the return of income. तार माने हम लोग टाइमली रिटर्न फाइलिंग नहीं किया, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इजी लैंग्वेज, शुद्ध बांग्ला भाषाয় আমরা সময় মতো রিটার্ন ফাইলিং করিনি অন ডিউ ডেট, বিফোর ডিউ ডেট উই আর নট ডিডাক্ট দ্য we are not filed the return, तो क्या होगा? बोले देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर मंथ ऑन पार्ट ऑफ द मंथ, किसका? बोले टैक्स का। हम लोगों का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है? नेचुरली 31 जुलाई, नेचुरली क्या है 31 जुलाई, बट नाउ दिस सिचुएशन इज 13 सितंबर। क्या हुआ था बाद में दिसंबर कर दिया, दिसंबर कर दिया नहीं करेगा, लेकिन अभी 31 सितंबर तक है, 30 सितंबर। तो यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया 1% रेट में मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसका? बोले जितना टैक्स पेबल है उसका 1% मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर मंथ। तो बोले सर 1 मंथ 1 डे हो गया, तो 2 महीने पे देना पड़ेगा, 2% देना पड़ेगा। 1% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब होता है एक दिन भी हुआ तो 2 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कब से? कमेंसिंग ऑन द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट, व्हेन द रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट, और देखो क्या बोल रहा है, व्हेन द रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट, कब से शुरू होगा? शुरू होगा जिस दिन रिटर्न फाइलिंग कर रहा है, सॉरी जिस दिन मेरा ड्यू डेट कंप्लीट हो रहा है और जिस दिन मैंने रिटर्न फाइलिंग कर रहा है। मान लो मेरा 31 जुलाई में रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट था, मैंने नहीं किया करके मैंने अक्टूबर में किया, तो क्या होगा? 31 जुलाई मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का 3% मुझे इंटरेस्ट देना है अगर मैंने रिटर्न फाइलिंग किया। तो नंबर बी में बोल रहा है देयर इज वेयर नो रिटर्न इज फर्निश्ड, जहाँ पे मैंने रिटर्न फाइलिंग की ही नहीं, यहाँ पे मैंने रिटर्न फाइलिंग की ही नहीं, तब क्या होगा? बोले सर उस पीरियड का तो एक कंप्लीशन होगा ना, मतलब असेसमेंट कंप्लीट होगा। बोले हाँ, कब तक? 31 मार्च। तो पूरा साल का इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? बोले पूरा साल का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, अमाउंट ऑन व्हिच इंटरेस्ट कैलकुलेट, कितने के ऊपर देना पड़ेगा? बोले अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम माइनस एडवांस टैक्स माइनस टीडीएस, मैंने जो एडवांस टैक्स मैंने पेमेंट किया। तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नेट ऑन नेट टैक्स पेएबल। सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑन नेट टैक्स पेएबल। नेट टैक्स पेएबल में मुझे ये देना है, नेट टैक्स पेएबल में मुझे वो देना है। सेक्शन 234A बढ़िया से देख लो, और नीचे एक तो सोल्यूशन भी दिया हुआ है, इसका आंसर करो। স্যার পিরিয়ড অফ ইন্টারেস্টটা আবার একটু বলবেন। পিরিয়ড অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে, দেখো কমেন্সিং অন দ্য ডেট ইমিডিয়েটলি ফলোইং দ্য ডিউ ডেট, কবে থেকে শুরু হচ্ছে? এন্ড ইমিডিয়েটলি ফলোইং দ্য ডিউ ডেট, মানে ডিউ ডেটটা কবে? আমরা যদি 31 জুলাই ধরি তাহলে 1 আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে আমার ডিউ ডেট, কমেন্সিং ডেট 1 আগস্ট থেকে। যদি রিটার্ন ফাইলিং করি, যেদিন রিটার্ন ফাইলিং করছি সেই পর্যন্ত, যদি রিটার্ন ফাইলিং না করি তাহলে কি হবে? যদি রিটার্ন ফাইলিং না করি তাহলে হবে হচ্ছে যেদিন অ্যাসেসমেন্টটা কমপ্লিট হয়ে যাবে ওই পিরিয়ডের জন্য। ঠিক আছে? टू 234A हो जाওয়ার পরে मूव टू द 234B। इसमें क्या बोला गया है? देखो इसमें बोला गया इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट एंड शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब हम लोग एडवांस टैक्स पेमेंट ही नहीं किया और नहीं कम किया तो कम किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन शॉर्ट पेमेंट, जितना मुझे पेमेंट करना है उसका ऊपर मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना है। बोले व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल, बोले नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और
पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ द अमाउंट लेस देन 90%। मतलब देखो मेरा मान लो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो गया 1 लाख और मैंने 92,000 का एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया, तो 90% पेमेंट हो गया। बोले हाँ 90% पेमेंट हो गया, तो मुझे एडवांस टैक्स में मतलब 234B में मुझे इंटरेस्ट नहीं देना है। तो 90% हम लोग पेमेंट कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं देना है। 90% का कम दिया, मतलब हम लोग 80% दिया, तो कितने में इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बोले वो जो 10% शॉर्टफॉल है वो शॉर्टफॉल पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 10% का जो शॉर्टफॉल है वो शॉर्टफॉल में मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरा अमाउंट पे नहीं है। देखो ये एडवांस टैक्स कब से देना है? देखो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट इस पर इसका थोड़ा अलग है। बोला देखो कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट पीरियड ऑफ द असेसमेंट ईयर एंड completion of the assessment। देख लो 234B देखो, टू 34B देखो। একটু তাড়াতাড়ি দেখবে 234B টা। Okay, comes to the section 234C, इंटरेस्ट फॉर डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। डिफरमेंट मतलब क्या होता है? मतलब पेमेंट ठीक ठाक नहीं किया, टाइमली नहीं किया। तो इसमें देखो 3 कॉलम किया हुआ है। बोला एडवांस टैक्स पेड, हम लोगों को क्या करना चाहिए था? एडवांस टैक्स का ड्यू डेट क्या था? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। ये 3 पीरियड था। बोले हाँ सर ये 3 पीरियड था। बोले 3 पीरियड में टाइमली नहीं किया तो कितना देना पड़ेगा? बोले 1% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ। कितने दिन के लिए? बोले 3-3 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग का एक क्वार्टर 3 महीने के लिए होता है। हम लोग का एक क्वार्टर होता है कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए होता है। तो अमाउंट व्हिच पेबल कितना होगा? बोले टोटल टैक्स है 15%। टोटल टैक्स है 15% जो होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो ये कॉलम लिखा हुआ है ना, अमाउंट ऑन व्हिच इंटरेस्ट इज पेबल, उसका ऊपर पेन से लिख के रखो ऑन शॉर्ट पेमेंट। शॉर्टकट में लिख रखो ऑन शॉर्ट पेमेंट, मतलब जितना हम लोग कम दिया उसमें पेमेंट करना है। लिखे रखो ऑन शॉर्ट पेमेंट। लास्ट पे लिख के रखो ऑन शॉर्ट पेमेंट। ओके, 234C में किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। স্যার এই চার্টের ক্যালকুলেশনটা আরেকবার একটু বলবেন?
আমি আবারও বলছি, থার্ড কলামটা ওদের মতো করে পড়বে না। আমি যাতে যেটা লিখালাম সে শুধুমাত্র সেটা লিখবে, শর্ট পেমেন্ট বলে। কিন্তু ক্যালকুলেশনটা কিভাবে কি হচ্ছে ওটা একটু বলে দেবেন স্যার? হ্যাঁ, এক মিনিট একটু হোল্ড করো। স্পন্দন বল। না ওইভাবে তো হয় না, যেটা ব্যাচের টাইম সেভাবেই তো থাকতে হবে। আমি তো ওইভাবে আলাদা করে নিতে পারবো না কাউকে। না এই মুহূর্তে দেখো ব্যাচ তো, তোমার যদি বিকেলে কোনো ব্যাচ চালু হতো সেই ব্যাচে তোমাকে আমি করে নিতাম, কিন্তু এই মুহূর্তে তো তোমাদের তো মিডিল মাঝখানে ব্যাচ, ওটা তো আর চেঞ্জ করা যাবে না। তুমি রেকর্ডিং গুলো নিয়ে নাও, তোমার তো শেষের পথে তো এটা। বেশি ক্লাসও নেই। হ্যাঁ তুমি আমাকে কল করে আমি বলে দেবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। অনামিকা লাস্ট কলাম যেটা আছে সেখানে শুধুমাত্র লিখবি অন শর্ট পেমেন্ট। ধর তোর কথার কথা 30,000 টাকা দেওয়ার কথা ছিল, আমি যে অঙ্কটা আছে অঙ্কটা করাবো, করলে বুঝতে পারবি। তোর কথার কথা তোর 30,000 টাকা দেওয়ার কথা ছিল, তুই 25,000 আচ্ছা টাকা দিয়েছিস, ঠিক আছে? তাহলে 5,000 টাকা কম দিয়েছিস, এই 5,000-এর উপরে হয়ে যাবে তোর শর্ট পেমেন্ট। হ্যাঁ, ট্যাক্সটা ক্যালকুলেট হবে, আচ্ছা ঠিক আছে? আচ্ছা, একটা অঙ্ক দেওয়া আছে, দেখো অঙ্কটা আমি সুন্দর করে এখানে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার আমি ভাবছিলাম আমি নিজেই করিয়ে দেবো, বাট অঙ্কটা করে দেওয়াই আছে। দেখো এক্সাম্পলে কি বলছে দেখো, অ্যাজ পার দ্য রিটার্ন ফাইল অফ মিসেস আগরওয়ালা এন্ড কোম্পানি, দ্য টোটাল ইনকাম আন্ডার দিস হেড ইজ 80 lakh। টোটাল ইনকাম ইজ 80 lakh, which was full paid upon the self assessment। ও কিন্তু প্রোডাক্ট সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করে দিয়েছে। কিভাবে করেছে দেখো, 15 জুলাই ও 1 লাখ করেছে, 15 সেপ্টেম্বর আরো 1 লাখ করেছে, 15 ডিসেম্বর 8 লাখ করেছে, 15 মার্চ টোটাল কত করেছে, 12 লাখ করেছে। এবার বলছে 234B আর 234C তে কিভাবে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে হবে। দেখো, ক্যালকুলেট ফর কম্পিউটেশন অফ ইনকাম। কি বলছে, ফর এ পিরিয়ড ইজ পেয়েবল 1st এপ্রিল 2019 টু 31st জুলাই, 31st জুলাই 4 মান্থ। কিসের জন্য এটা করেছে, নন পেমেন্ট এন্ড শর্ট পেমেন্ট অফ অ্যাডভান্স ট্যাক্স। অ্যাডভান্স ট্যাক্স এরা কম পেমেন্ট করেছে বলে, ঠিক আছে? দেখো অ্যামাউন্ট অন হুইচ পেয়েবল, তোমার ট্যাক্স কত হওয়ার কথা ছিল বলে 80 লাখের উপরে 30.9%। এখানে 30.9 করা লেখা আছে, 9টাকে কাটো করে 31.2% করো, 31.2% করো। কেন বলছি দেখো, আগে শেষ ছিল 3%, এখন শেষ হয়েছে 2%, সরি শেষ হয়ে গেছে 4%। এটাকে চেঞ্জ করো, চেঞ্জ করে অ্যামাউন্টটাকে চেঞ্জ করো। 80 লাখ ইন্টু 31.2 করো এটাকে। টোটাল অ্যামাউন্ট হবে 24,96,000, 24,96,000, ঠিক আছে? তাহলে দেখো 24,96,000 ওদের পেমেন্ট করার কথা ছিল, বাট ওরা পেমেন্ট করেছে কত, 22 লাখ। ওরা পেমেন্ট করেছে কত, 22 লাখ। কোথা থেকে পেলাম, যে চারটে ওরা অ্যাডভান্স ট্যাক্স পে করছে সেটা। তাহলে 22 লাখ পেমেন্ট করেছে মাইনাস 22, তাহলে শর্টফল কত দাঁড়াচ্ছে আমার, শর্টফল গিয়ে দাঁড়াচ্ছে 2,96,000। শর্টফল কত, 2,96,000। এই ক্যালকুলেশনটা বুঝে নাও ভালো করে। 80 লাখ ইন্টু 31.2%, দ্যাট মিনস 24,96,000 total tax payable, but they already paid 22 lakh, so the shortfall is 2,96,000, and the amount of interest payable on section 234B is 2,96,000 into 1% into 4 months. Why 4 months? Because April, May, June, July, August, April, May, June, July 4 months, 31st জুলাই পর্যন্ত। 31st জুলাই ওরা রিটার্ন ফাইলিং করে দিয়েছে। আগে এটা বুঝে নাও, পরেরটা পরে বোঝাচ্ছি। 234C পরে বোঝাচ্ছি, আগে 234 এটা বুঝে নাও।
সব 234 বিটা বুঝে নাও। টু 234 বিতে কারো কোনো ডাউট আছে? স্যার আবার বলবেন এটা? দেখ টোটাল ট্যাক্স পেয়েবল কত ছিল, 80 লাখের ইনটু 31.2%, বইতে মানে পুরনো রুলসে ফলো করা আছে। অ্যামাউন্টটা দাঁড়াবে হচ্ছে 24,96,000 টোটাল ট্যাক্স পেয়েবল, বাট দে অলরেডি পেড 22 লাখ। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য শর্টফল? শর্টফল ইজ 2,96,000। এই শর্টফলের উপরে আমাকে 1% পার মান্থ অ্যান্ড 4 মান্থের জন্য পেমেন্ট করতে হবে। দেখো নিচের লাইনে ক্যালকুলেট করা আছে, ওরা 2,72,000 দিয়ে করেছে, আমরা 2,96,000 দিয়ে করবো। ওকে, আচ্ছা এবার চলে আসি 234C তে। দেখো স্যার 22 লাখটা কোথা দিয়ে আসলো স্যার? 22 লাখটা অঙ্কটা পর দেখো ডিউ ডেট অফ পেমেন্ট আর অ্যামাউন্ট অফ পেমেন্ট, কত টোটাল পেমেন্ট করেছে দেখ, কত পেমেন্ট করেছে দেখেছিস? হুম। ও আচ্ছা, ওখান থেকে বুঝতে পেরেছি। এবার দেখো তাহলে আমাদের টোটাল ট্যাক্স কত হচ্ছে। আমাদের টোটাল ট্যাক্স ছিল হচ্ছে, দেখো এদের যে বইতে আছে, আচ্ছা অঙ্কটা আমি এক্সেলে করে দিই সুবিধা হবে। আচ্ছা তোমার আগে তার আগে একটা তোমরা সেশনটা জয়েন করো, আরেকটা সেশন জয়েন করো।